Ассалому алайкум. Дӯстоне ки ин дам маро тамошо доранд. Бахши зиёд ки андаке дер кардам. Гуфтиам шӯхиҳоям гӯё мешавад бо сабабҳои техникӣ, бале бо сабабҳои техникаам не, камтар саросима шудам, аз кӯча наомадам. Инак шурӯъ мекунем бародарон ва хоҳарони гиромиам ба пахши мустақим. Аввало ман гуфта мегузарам, мисол баъзеҳо дар ҳар ҷо ҳар хел гапҳо навистанд, ҳар хел гапҳо заданд. Иншааллоҳ ки ҳамин пахшои мустақими ман хос аз барои Худо бошад ва пахшҳои мустақим на танҳо барои ягон худро нишон додан ё барои ягон каса таҳқир кардан ё ганда кардан ё ягон кори дигар кардан. Мақсади ягонаи ман ҳамон аст ки ҳамин миллате ки имрӯз дар Русия мисол дар азобу машаққат ҳастанд, аз як табақа ба табақаи боло бигзаранд. Ҳамин заррае ҳам бошад, ҳамин кӯшиш мекунам ки аз як табақа ба табақаи боло гузаронам ҳамин миллатро. Касе ки чӣ ки фикр кунад, касе ки чӣ фикрҳои баде ҳам кунад, ман ягон дигар ба ҳар як касу нокас гуфти рӯсҳо даказат карданӣ нестам ки ман фалон мекунам ё бисмадон мекунам. Намехоҳам. Ман ҳамин мақсадам ҳамин аст. Агар ба касе ки мисол маъқул нестам, хай гирад блок монад, гирад мисол гап назанад. Чӣ лозим аст ки ҳозир як кас як нафар ду нафар ягон суханҳои қабеҳ мегӯяд, мебурояд, мегӯяд. Дигар одамро афтода ки шуд, дигар намехоҳад ки ба ҳамун зангҳоям ҷавоб диҳад, ба ҳамин суолҳоям ҷавоб диҳад. Одам хаста мешавад. Бовар мекунед, хаста мешавад. Ҳамин болои ҳам, болои ҳам, болои ҳам. Ту чӣ мақсад дорӣ? Тухта нишон медиҳӣ, фалон бисмадон. Ҳамхелин гапҳо бисёр мезанам. Мақсади ман ҳамин аст. Мақсади ягонаи ман ҳамин аст. Ман бисёр хуб мешуд ки ман не як каси дигар, як каси дигар не як касе, сафи мо барим ҷавонҳо хеле зиёд мешуд ва дастгири мардум мешудем. Дар ин ҷо мисол хеле ва хеле хуб мешуд. Ҳамин муҳоҷирона худатон медонед, касоне ки дар муҳоҷират ҳастанд беҳтару хубтар медонанд ки дар кадом ҳолатҳо меғалтанд, дар чӣ корҳо мекунанд нисбати муҳоҷирон. Он касоне ки аз дуриҳо нависта ҳарчӣ менависад ва ягон вақт аз пӯсти худ ин дардҳоро гузарондагӣ нест. Чашмои вай дар муҳоҷират обро дидагӣ нест, танаш дардро кашидагӣ нест ва ҳар гап задан мегирад. Мебурояд як гапи безеб мезанад. Ҳамин ҳафтае дусе гапи безеб омадагӣ буд, ростӣ дигар аҳамиятам надодам, баробарам нашудам. Барои чӣ ки баробари онҳо шудан, маҳз ҳамхелин бояд ки нокас бошӣ ва сарат хам бошад. ҳамхелин як одами нокас бошӣ ки ҳамун нокасона бо ин муроҷиат кунӣ, суҳбате анҷом диҳӣ. Хулас бародарон, пахши мустақимро ман мекунам, ман кӯшиш мекунам. Боз як бор дига мегӯям ки ҳамин бародарон каму боиш бошад, заррае ҳам бошад, ҳамин занг зананд, ба суолҳои худ ҷавоб бигиранд. Шояд дар баҳси ина бинед ки дар баҳси ман кати чӯпике ки як занаке ки мисол аслан ман намехоҳам ки ҳамчун мардак ва як ганда кунам. Он қадар ман ҳамун инсонро инсон ҳисоб намекунам. Он қадар тӯҳмате ки навист, касоне ки хонда бошанд, агар хонда бошед, баҳси ману ӯ як хонда бошед, чӣ қадар тӯҳматҳо ба сари мо, ҳамин чизе ки ба даҳанаш меомад, на войне гуфти русо се средства хороши. Ҳамин як хатогиеша мегӯям, ҳамин чизе ки дар даҳанаш биёяд, гуфтан мегираду кардан, навистан мегирад. Ин қадар тӯҳмате навист, ин қадар дурӯғгӯ будааст, нафаҳмидам. Ҳастанд одамое ки ҳамуна дастгирӣ мекунанд. Албатта ваям корҳои хуб бисёр кардагӣ буд, лекин хеле гӯем ҳоле мегӯяд ки ман бепул мекунам, фалон мекунам, бесмадон мекунам. Ҳамаи корҳое ки мекунад вай танҳо ва танҳо барои пул, барои ҳамон гирифтани грант мекунад, тамом. Ва дигарҳоро намехоҳад ки грант мисол грант гуфта ҳамун як ёрдампулия мегӯянд, аз давлатҳои хориҷа вай мегирифт, ҳамун дигарҳоро намегирад. Чашми дидан надорад. ҳамхеле бадрашки ҳамхеле бисёр дурумсиё будааст ки чашми дидан надорад. Албатта ман барои грант кати ва ягон ҷангам накардам, сару калаша хӯрад ҳамун гранташу. Ҳамхеле коро кард. ҳамун Валентина ҳамхеле коро кард.
ҳамхелин бисёр гапҳои дурӯғи маҳзи дурӯға гуфт. Ҳамон қадар гапи дурӯғ гуфт. Ҳамин як бародари ман бояд чандин маротиба гуфта будам ки ҳамин падарнаълата ман дар пеши суд мебурорам, аз суд ҳеҷ набуданашба бахшиш мепурсонам ва ҳамонам бураварда ба ҳамагон мегӯям ки чунин палид инсон аст, ин ягон одамгарӣ дар ҳайсияти инсон нест, ҳайсият надорад. Як бародари ӯзбекистонӣ ба ман гуфта буд ки бародар, аз шумо хоҳиш мекунам, ҳамчун бародарона хоҳиш мекунам ки ҳамин корро накун. Ман медонам хеле мекунӣ, ҳозир мекунӣ, давай зарбаи сахт мезанӣ, мисол нағз намешавад. Гуфта хеле илтимос кардагӣ буд. Пас аз проспект мира, пас аз намози ҷумъа ман ҳамхеле гуфтагӣ буд, не ки ман бисёр далел ҷамъ кардагӣ будам нисбати ҳамхеле инсони паст. барои ҳамин чунин инсонҳо хеле зиёд ҳастанд, ҳатто ба чӣ намеарзанд, ба ҳамин як сухану ба як навиштан намеарзанд. ҳозир ҳамҷа 4 савол бошад, 5 савол бошад, омодагӣ ҳаст. ман ҳамун саволҳоя мехонам, ба он ҷавоб метиҳам. Иншааллоҳ ба суолҳои шумо, ба зангҳои телефонии шумо худо насиб карда бошад, ҷавобгӯиро сар мекунем. Метавонед ки ҳам ба забони тоҷикӣ, ҳам ба забони урусӣ суолҳои худро пешниҳод кунед. Мои дорогие друзья, те, которые меня смотрят, вы можете, я сейчас на 4 вопроса, которые оставили под моим видео, отвечу. Вы можете потом позвонить и спросить, и найти ответы на свои вопросы. Мехча Болиқа Кувалд. Салом алейкум ака. РВП гирифтам через брак. Течени чанqa метавонам вид супорам? Ҷавоб медодед ака. Мехча Болиқа Кувалд, пас аз шумо метавонед пас аз гузаштани 8 моҳ аз рӯзи дата выдачи ба ВНЖ супоред. Таҷик ТВ. Ака, ман патенти Московский област дорам. Дар дигар област бояд РВП супорам. Патентамро иваз кардан дар кор аст? Ҳамон областе ки месупоред, вақте ки РВП месупоред, бояд ки будубоштатон ҳамон ҷо бошад ва патентатонам бояд ки ҳамон ҷо бошад. Лайф Пика. Ассалому алейкум бародар. Ман муддати регистратсиям тамом шудааст 14 октябр, аммо патент дорам ва муддати патентам то 25 октябр ҳаст. Чӣ бояд кунам? Яъне метавонам муддати регистратсияро дароз кунам? Пешакӣ раҳмат. Мутобиқи қонунгузории Русия шумо метавонед ҳамон гоҳ регистратсиятонро давом диҳед ки патенти действиющӣ дошта бошед, яъне ки патенте дошта бошед ки ба кор меравад. Контракт поён кунам. Патенте дошта бошед ки ба кор меравад. Дар ин ҳолат шумо метавонед регистратсияи худро танҳо то 25 октябрро дароз кунед. Тамом. Вагар дар дигар ҳолатҳо шумо бояд ки пересечени границы кунед. Бобоҷон Ше. Салом ако. Ман квота ва ҳуҷҷатҳоямро супоред, яъни загранпаспорт, патент, номи ман Олимҷон, дар ҳуҷҷатҳоям диплом, метрика, аттестат. Олимҷон, барои супурдани ҳуҷҷат чӣ кор кунам бародар? Барои супурдани ҳуҷҷат, Олимҷон, ҳамаи ҳуҷҷатҳоятон бояд ки як хел бошад. Олимчон нагузаронед ки ҳама ҳамхели каша карда мепартоед. хубтару беҳтараш ҳамон Олимҷон гузаронед. ҳамаи ҳуҷҷатҳоятон ки як хел кушид, шумо баред ба квота супоред ва ҳаракат кунед ки ба шумо квотаро диҳанд. Сироҷиддин Ҷон. Регистрация патент Челябинск. Мне нужно до 28 декабря поехать в Москву. Какие документы мне нужны для подачи заявления в Москве? Если у вас есть регистрация Челябинска, вы должны в первую очередь, когда прилетите сюда или приедете сюда, должны перерегистрироваться, то есть поставить себе на учет, и потом дальше можете действовать. Если хотите работать на территории Москвы, вы должны получить соответственно с этой регистрацией патент. И дальше будете работать. А там что, какие документы нужны, в Сахарово поедете, там все в одном месте делается. Это очень удобно, очень выгодно. Там в одном месте все получаете и сдаете. Весь вот этот вопрос заключается в этом.
инак бародарон шурӯъ мекунем ба зангҳои телефонӣ. Алло. Ассалому алейкум. Ва алейкум ассалом. Акай бахтовар сӯзи танчи хуби ака. Саломат бошед. Алло. Гап зане бародар дар пахши мустақим. Май дуюм бора ки да барномаи шуморо иштирок менам оиди аммо қоғазу гуфта будум акаҷон рост дига фейсбук ва наёфтем ки сайтона наёфтем. намедум оиди чӣ хел биёмед шуморо мақсад офисом бурем ҷо бурем акаҷон. Фейсбук ҳарфи неде ҳарфои англисӣ кати. менависем акаҷон дига бинед ҳарфи гӯш кунед англисӣ кати б а к h t баъд ҷидо бахт шуд овараш о в а р дигар тамом якта маън ҳастам дар онҷо бахт овар. ман ҳоли худо насиб карда бошад биёед ихелӣ кунем ки ман дар зери ин навори худ силкаи фейсбукиамро мепартоям. марҳамат дароед малаш. се хуб меша. Оид я чи дига суҳбат кунем Қадир акаҷон бахшида. Боша. Ман мақсад ки ҳозир марам хеле кор кардаган барои чи причина чамаха причина шакофтесам наёфтесам. Чӣ кор кардагиам? Ман шуморо гуфта будам ки мара депорт кардагам айрӯи чи причинам намедунам. Депорт тариқи суд карда мешавад. Суд чираги набод, суд чираги набод. Агар депорт мумкин ки запрет монда бошанд. Анайшан бисёр одамон савол метан мегӯянд ки агар депорт шуд сари суд мебаран, суд менан спиртилион мебаран мақсад. Не ин гапҳои бефоида аст бародари азиз. Биёед ки мисол агар дар дастатон ягон ҳуҷҷате дошта бошед агар бо мо дар тамос мешавем. ман иншааллоҳ худо насиб карда бошад фейсбукиам саҳифаи фейсбукиамро силкаашро зери ин навор мегузорам. пас аз он шумо метавонед дароед дар ягон ҷо коммент нависед ки дар личка ҷавоб деҳед. ман ба шумо ҷавоб метиҳам барои чи ки агар шумо дӯстои ман ба набошед агар шумо ба спам меравед. фаҳмо акаҷон. малаш. خب پناه بخدا الان دیگه مالی دوگو باشد مالی خدا باشد لابای السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. که مرا خواستم که فهمانی که 2015 هم اشتراک کرده بودم اگه قد بوده بخاطر که یک روز شما یک دیپورت کرده بودن سال 2015 سال؟ مر 2015 سال زبرد مونده بودن وقتی ما نامدم فهمیدم که 10,000 اشتراک دارم. 10,000 مامور ما سرتیفیکات کجا بگیرم که بسپارم اشتراک. از کجا فهمیدید که شما 10,000 اشتراک دارید؟ این ما وقتی ابرشاد کردم در رادرشین نظرین میانی من اونجا میترم گفتم که FSPP داره؟ FSP کروچی نه FSP شما 10,000 اشتراک کرده بود؟ نه اوجین دایی کواز نیست میگه که FMS اشتراک کرده. FMS اشتراک کردگی؟ اما FMS زنگزم میگه میگراسیون اشتراک کرده. آخشم نه بینید FMS FMS و میگراسیون این هر دیش یک چیز است. وای اینجا میشون دیگه FMS زنگ زدم ها گفت 10,000 اشتراک بود. ستیا یک دقیقه ما میگفتم با کدوم ستیا یک دقیقه شما در کجا اشتراک کرده بودن؟ یاد ندارم ما وقتی پراراب میخواست که پرادویل که رجیسترات راب اگر اومد کوکی ویداد محکمه ایتاما
3 ماه سپردگی بدم دیگه هم تو بعد بلیت گرفتم تاجیکستان رفتم آمدم که همه خیلی گفت که حتی اشتراک بینه ده شما میدونید چوا 18 اصلا 18-20 کتی شما وقتی که پاتنت سروکش میگذارونید وقتی سروک پداچ پاتنت میگذارونید 18-20 کتی 10,000 штраф میکنند به همین سبب ده همین سبب که شما штраф کردگی هستند شما یا любой همین فمیز دارید حوزه اوویم شدگی شما گوید که من штрафم رو در کدام ریکویزیتا سپردم شما یا نسخه штрафی من دیه و یا چوب کرده میدیهم میبرید میسپرید همون نسخه میگین یعنی ریکویزیت نام دارن همون ریکویزیت نام ندارد همون штраф کپیشته یا دوپلیکاتشته گوید کرده میتین میبرید میسپرید برای چی که سال 2015 فمیس بود حوزه اوویم شدگی است ممکن من штраф انولیر شده باشد انولیر شدگی شاید که انولیر شده باشد وقتی ما سه تا اپشن ما رو بیزم مکان کردن اوجا انولیر شدگی شاید که انولیر شدگی باشد شما را به هر حال فهمید سپورت بهتر است اگر باشد اگر در وضع این در خیلی با کجا برم باید اگرشت کنم любой فمیس روید میشد هم پدمکای هم میشه جایی که قرار دادید اونجا روید میگویم تو که فیمیس ها بله جایی که پاتین میتیم جایی که پاتین نمیتین او فمیسی کلان دا پاتین میتین شما جایی که مثال زندگی میکنید انفیسه دارد در درون انفیسه فمیس هست همونجا روید میشد اونجا رفتم گفت که ما یاد پدمکای زندگی میکنم گفت که ما را اشتراک مکوی شما میتره اشتراک شد شما پرسه اخی کی من از штраф کرد در کجا штраф کرد من کجا سپردم گفته رفته پرسه اگر نتونید اگر پرسیده شما من سایت فیسبوکی من سیلکش رو میمونم شما در یکون جو کامنتاری نویسید که کتیما همسو شه با یکون چوره میاندشیم با MVD میتوانیم که مکتوب روان کنیم تا با ما همون کیتانسی پارتون خیلی خوب خدا گذشتتون رحمت کنه فیسبوک ما سیلکه فیسبوکی ما میپردم زیر این نوار میپردم پس از انجام نصیب شما اونجا دارید بینید خدا متنازل درست کنه مالی خدا حافظ برادران وقتی که شما اشتراف میکنن خصوصا من حتی در حیات من هم خیلی وقتی بود که مردم نشان داده بود штрафی که شما در مسکو کردگن همون دپارتاسیا کردگن штраф را با سروغایی که در تاجیکستان زندگی میکنن اونجا ارسال کردن که штраф رو سپار گفته بهترش سپوره الو سلام علیکم و علیکم السلام برادر جان عزیز یگان جای خوب بروید گپ زنیم که آوازتون بسیار کاسته میبیوید سلامتتون میگم چه سلامت باشه در پخش مستقیم قرار دارید تست سوال دهید که اوچیرت کلان شد من مسکو زندگی میکنم خیلی از طرف ویدناژیتس گیده بودم حالا پرپیسکه کردم 1 سالم خیلی با من ساملیسکی область اومدگیش خواهد سادوکاتی هم نگزیننده 1-2 هفته شد منیسا اومده اینجا временно переписка نیست گفته عدل به بردگی بود خب حق دارم هم خیلی عدل به برده کاغذ کامپیوتر بنویسه کاغذ بنویسگی بود کاغذ به طرف دروغ می راست باشه هر دو کپتانسیش برده میتیم گفته به همین نو برش چو کنن نکرویا و کسی خودش ممکن مونده باشد خوبتر و بهترش شما اگر سمالینسک باشه در جای کار باشه اگر خوبتر و بهترش این که شما یک ریجیستراسیون 6 ماهه کنید یا 1 ساله میکردید خوب بود اینجا با هم временно کنم میشد временно میکنید постоянно میکنید فرق ندارد ما کالوگو постоянно کردی видно
Ман Смоленский областан кокас. фаҳмидам. Калуга карда Смоленский област омада. Смоленский област без регистрация кардан ягон мушкилӣ надорад. Ягон кас ба 5000 ам тед як сола карда метиҳад. Вай ҳамин 2000 иштараф мекунем гуфт ё 5000 мешад гуфт иштарафа. Ҳамин чӣ фаҳмидан накур ки иштараф бошад набошад. ҳамун ҷош ба меред мефаҳмед дараб дар база намешад иштарафӣ кардагиашон. Яъни агар метиҳам сертификат гирифта гуфта наовара 3 ҳафташу наовара соли. барои ҳамун хубтару беҳтар давида рафта як регистратсия кунед. Раҳмат акиба. майли худоҳофиз. алло 1674 овоз надоред вообще. алло салому алейкум. ва алейкум ассалом. як савол доштам. Ҳамин саволи ман ҳамин ки масъалаи ҳамин правара барои дар ҳамун ҷое ки регистратсия ҳамунҷо документора биспорем. бале агар дар ҳамун ҷои регистратсия дигар ҷо қабул намекунад. дигар адрес қабул намекунад. фақат ҳамин райони регистратсия. фақат ба ҳамун райони регистратсия ки мере меспоред. майли ака саломат. майли худоҳофиз. алло ассалому алейкум. ва алейкум ассалом. می‌بخشید من از سوالای ما همین مادرم گرازمی رسیده. خب مادر روز خوجاندنده. خب من روز گرازاست گیرو میتونم. مادرتون پروپیسکا دارن؟ مادرتون پروپیسکا دارن؟ پروپیسکی دائمی دارن؟ برونیجانده. هیچ گپ ندارد. در کجای باشد هیچ گپی نیست. میتونید گرفته. چه دکومنتو داخل خبرتون نمی؟ شما در جایی که میسپرید اونجا روید همون فهمیسش سپیسک دکومنتов میتیاد میگیرید جمع میکنید. ما اوزی مسئولان دادی خودم. فرق ندارد. فقط رجیستراسیا در خانه کنید. یگان خیلی رجیستراسیوی پودر هوا نکنید через посредников. نه سونی وای اکم Солнечногорск Московской областанда خونه شده وای ипотека гипотека соте. همونجا رجیستراسیا میتونم من پرپیسک میتونم. رجیستراسیا هم کرده میتونید، پرپیسکا هم کرده میتونید، لیکن شما باید که اونجا رفته باید سپرید. در Московская область میسپرید. اونجا قیمت دیگه چی میشه؟ خیلی هر دو قریب یکم. نشاده تو اسمان کی اوزه پتنت پدوات کدام گه؟ پتنت پدوات کدام اوزه کو پتنت هیگراندی بعد یک تو اوزه بیشتر. خب. همون پتنت کدام کدام میتونه وای کوره کدام گاشته میتونه واس بکنه. هم بله یکم مشکلی ندارم. مادر زیاده کنم به. از مادر همین خوبترش پاسپورت اوریجینالش رو نگیرید، کپی کرده میبرید، پاسپورت رو میبینید و کپیش میگیره. مادر خودشون نمیکنه. هیچ گپ نه. مادر خودشون نه، پاسپورتشون، پاسپورتی درونه، внутренний паспорт. Российский внутренний паспорт, не заграничный паспорт. شما اگر مثال 18 ساله پایان باشید اگر مادر خودشون لازم میآیند. شما که 18 ساله بالا باشید اگر مادر لازم نه. کیش فهمیدم. پاسپورتشون نباشد خواهده میتونه سیام بکنه خیر نباشد. بله. خب و سوال دیگه فرزنده هم کدی میتونه ما آواده اینجا بوره. بله. همسر چی؟ همسر پس از گرفتم. پس از فرزندو گیرد اگر سونی میتونه دن گرم؟ میتونید بله. خب رحمتای کلام سلامت باشید. بله. برای کارشون اومد. رحمت. الو. سلام علیکم. و علیکم السلام. اکرم بخشش نقش پوشیدن بیدیم و مخم شدگه روی پدده. Так, пас вымешала конуни штати. Чи бояд кардам? Пересечение мекунед, омад Москва ба бошед агар мебед сразу патент мекунед. Пересечение кадам накора? Бале. Ай меган басти пересечение да бо ама аз нам амула мезанам
не гапҳои сафсата. раҳмат Майли. кардам. алло лабай. Салом алейкум, акаҷон. ва алайкум ассалом. Акаҷон, савол доштам. 3 патент дорам. Чӣ хеле квот спора мешад, акаҷоне? Чӣ? Сета патент доред? Ҳа. Чӣ хел сета патент доред? Не, 3 патент дору квот спора мешад куне? нафаҳмидам ки чӣ сета патент маъниш чӣ сета патентро. се маротиба патент гирифтед, се региона патенташа доред. ман нафаҳмидам ки чӣ гуфта истодед шумо. Сета патенти се регион доред ё аллакай сеюм патентро гирифта истодед? Сеюм патент гирифтам дар як ҷо, дар Пенза. хоб ҳар сеи патент Пенза буд. хай Квотро спора мешад, мегуфта пурсам. квота ба фарқ надорад, доред надоред патент според мешад. Официально кор накарда ва официально кор накардагӣ бошед, ҳадди аққал 3 сол официально кор кунед, эҳтимол ҳаст ки ба шумо квота тиҳанд, вагарна шумо бефоида меспоред. Официально намешад, а? бале. Раҳмат кардам. алло ва алайкум ассалом. бародарҷон, овозтон чунон пасте ҳаст ки камтар баланд гап мезадед. не, ҳамин баланд гап занед ба як азоб мебиёяд. ягон хел ҷои хуб буроед ё ягон ҷои хубтар буромада занг мезадед. лабай ҳозир кам пасти баъд омода истодааст, аз мобайн занг зада истодаанд ки овозтона вабше гум карда истодааст. паст бародар. ман намедонам, як овози шумо паст аст, дигаро занг задан хуб буд. бародарҷон, як ҷои дига буромада гап занед. намедонам, дар телефон гап занед. овозут нестай бародарҷон, хеле паст аст, ман намефаҳмам озӣ. алло лабай. Салом алейкум. ва алайкум ассалом. تو وقت‌آور یک سوال هم خیلی شما ماشین دارم 6 تا شرف کامیرا دارم اول توریستا رفته وارد میتونم نه штрафо спурдагӣ? هم اشتراف هم وقت اسپوردم با یک موتش پاتین گرفتم. штраф бинед ки мошин дар номи худатон буд? ماشین هم یک سال شد در نام خودم فقط اشتراف هم کامیرا پاویشن اسپوردم کریم داره. хай агар бинед маҳкам накарда бошам ба ҳазур рафта метонед. не ки ман ҳамин шаҳрвандони тоҷикистоне ки то шаҳрвандии русияро намегиранд ба номи худ тавсия медиҳам ки ягон хел мошин пошин накунанд, нагузоранд. ҳамун камера мезанад, ба номи шумо мебиёяд штраф, 2 штраф ки шуд, аллакай метонанд ки ба шумо запрет монанд. سلامت باشی. نه از کجا باید من فهمیدم میتونم باشم؟ фемес ҳамун увем. همونجا یک پاتین پاوشن میکنم آقای با؟ бале. خب رحمت سلامت باشی. خداحافظ. خب лабай. سلام علیکم. ва алайкум ассалом. اکرم برای جای کار هسته یا جای کار؟ ҷои кор лозим да шумо? بله بله. ман бародарҷон як бори дига такрор мекунам, як бародар ҷои кор, ҷои хоб гуфта буд, устоям набошед мешавад гуфтагӣ буд. лозим аст 2500 рӯзи корӣ. озиам хелиам эълон карда мегузарам. хай телефона аз он ҷо кушед бародар, ман эълон карда мегузарам. майлаш? майли майли шикар саломат бошед. майли. бародарони азиз, он касоне ки дар Москав, вилояти Москав, Владимирская область ҳастанд,
як бародар гуфт ҷойи кор ҳаст. ҷойи кор ҳаст. ҷойи кора ман рақамҳои бародарро мегӯям ҳозир аз рақамҳои бародарро мегӯям. боз худо насиб карда бошад як видеои дигар карда мемонам. рақамҳои бародар 965 044 63 63. як бори дига мегӯм. 8 965 044 63 63. ё 8 гати занг мезанед аввалаш, ё плюс 7 монда занг мезанед. номи бародар Маснавӣ аст. рӯзи корӣ 2500. ҷойи хоб дорад. хурду хӯрокашонро медиҳад. сари вақт пулашро медиҳад. кор дар Владимирская област, як закрити як ҷойи маҳкам ба кор мекунед. аввал домои нава гирифтагӣ, ҳамун сохтмон аст. домои нава гирифтагӣ, ҳамун хонаҳои нава, чӣ мегӯянд, ҳамун аз хотирам баромад, чӣ мезананд ку берунаша, дар ин вақт аз хотирам баромад. ба ҳар ҳол занг занед, пурсед. занг занед, пурсед. ҳудуди 20 одам лозим аст. алло. ва алайкум ассалом. гап занед. фасад лабай лабай чӣ тавре? хоб خب روزی دو روز پیش با همون جای کمال من آمدم و با همون جایی که رجیسترات دارم زندگی نمیکنم کودکان برای نفت استراحت دارم اخیرا نجیب تست دارم. آنجا آمدم و پیش فایرات کردم و اشتراک باید روز چهارشنبه 24 برام انولیر نکرده باشم. نه برای یک اشتراک انولیر نمیکنن. کوشش کنید که در وای داشتگی که سطح 88 88 қисми 3.1 кати вай мекунам. штраф мекунам 5000 тамом. аннулир намешавад не суд бурдан. не аннулир намешавад барои як штраф. همه خیلی قانون هستن که مقصد که ما هر ساله налоги давлат نمیخورم 20000 гап дар сари он аст ки бародар, ё шумо доказат кунед ки ман он ҷо меҳмонӣ омадам, ё ки дар ҳамун ҷое ки омадед бояд ки регистратсия дошта бошед. шумо метавонед ки 3 моҳ бе регистратсия гашта, гӯш кунед бародар, шумо метавонед ки бо вид на жительство 3 моҳ бе регистратсия гардед ва дар дастатон бояд ки билет дошта бошед ки аз ҳамон ҷое ки шумо регистратсия шудагӣ ба Москав омадед меҳмонӣ ва ҳаққу ҳуқуқи дар ин ҷо гаштан то 3 моҳро доред, 90 рӯз. або ҳам хеле законе ҳастан ки мақсад дар ҷои регистратсия зиндагӣ накунам, квартира снимат кунам, адел бояд заявление нависонам. адел ба заявление наменависонед, шумо регистратсия мекунед ҳамон ҷое ки нав омадагиед. جایی که نموندی با رجیسترات در ما در همه رایون یک کوچه است کردم یک کمی رایون داریم مقصد اینا در دوم 7 زندگی میکنم این اصلا رجیسترات دارم در دوم 34 کارتر استعمال کرده کنم چند دومی سن خیلی گوید آخه اگر گوید که ما اینجا هم خیلی همینجا زندگی میکنم، من همین خونه این همینجا با زندگی میکنم. بیشتر خیلی نشتن در کار نیست نه از اون چی не хай ягон чизе нест ки бояд ки абисне менависе. метавонед ки пеши участковӣ равед, гӯед ки ман ҳаминҷа ҳамин рӯз пеши участковӣ рафтам, гуфтам ки мақсад ҳамин хел ҳолат мақсад ҳамин дом медаҳад, мо метавонем дар ҳамин дом ма регистратсия кунам, лекин дар ӯ квартире ки регистратсия дорам дар вай зиндагӣ наметавонам, дар дига подъезд зиндагӣ мекунам, ҳамон домда немегӯяд бояд ту дар ҷои ҳамин регистратсия кардагӣ бошӣ. аз рӯи қонун бале, аз рӯи қонун ҳам хеле аст. аво худ чанд рӯзе ки маро файрод кардам, аз дели милиса рафтам, худчон гуфтам ки бояд ту заявление нависӣ ки мақсад дар ҷои регистратсия зиндагӣ намекунӣ, дар фалонҷо мақсад квартира снимат мекунӣ. не хеле гап нест дар ягон ҷо. не чӣ баҳона кардагӣ. майли хоб саломат бошӣ. майли саломат бошӣ. алло.
علیکم السلام. سودینا که خوبه. تشکر. آکاجون همی یا سوال داشتم. خب. میسول همی 500 روبل ادمینستراتیونی هیچ خیلی هم پلیش اشتراف کردگی مورا ما همیرا قوا سگون کردن 3 ماه پیش. کی اشتراف کرده بود؟ به مسکه بودم بردن چی گفته باید اشتراف کردن؟ به مسکه 500 روبل 5000 اشتراف میکنن. نه به مسکه گفتم جا من خوندم گفتم برای چی اشتراک شده تیپا 5 تا پیبا خدایی گفته 500 روبل اشتراف کردن. اما جایی که اشتراف کردگی نبید خود یک بار دیگه کاغذش میتن میبرید سپورید. همیرا که من نمیدونم یکون سایت یکون چی نیسته که میسول بدرم هم نام فهمیدم در 500 روبل پارک. نه خیلی نیست. باید همون جای فمیز برم میسول سخت رو با همیرا انجامتونم. فمیز نه همون جایی که اشتراف کرده همونجا رو بید همونجا نسخه شو میتن. هزار همه باید از سوال دیگه داشت مکاوزه. خب. همی یا برادرم اومدگی های میسول 3 ماه اومدگی های چی کردگی چی میگن میگه کی رابطه گفته اومدگی های 3 ماه بسته روا بیو روا ای میگه اگون چی نمیشه میسول اگر رابطه گفته آمده باشه اگر باید که در مدت 1 ماه پتنت کند. نه همیرا میگم اکر نکنه میسول دومی بسته تاجیکستان آور میشود بعضور هم 3 ماه هم ایستاده رود میشود یکون پرابلم نیست. میسول پتنت نکنه 3 ماه رابطه گفته اومدگی 3 ماه بسته روا ویزش محکم نمیشه. نه ویزش برای محکم نمیکنه. برای چی که کار نیفت کار نکرد تموم گشته میرود در جای کار نقپیدن. هم نیست که جون از او رحمت. خداحافظ سلامت باشه. مایلک. الو. سلام علیکم. و علیکم السلام. که بختوی چی کنم؟ گپ زنه. اکو زفرید موندگی بود استاتیای 27 قطی پونت 11 قطی. همی اوش لگی باشه یا نه؟ نه پونت 11 نغلطیده سو به هر حال میبینیم باز همین запретникоя кушода ایستادن официально رسمی باید که اعلام کنن 150,000 شهروند تاجیکستان در این запрет غلطیدگی است. در این باره وزیر کارهای داخلی روسیه لاوروف گفتگی بود و نزدیکی رادیو آزادی هم پخش کردگی بود. اگر شود اگر اعلام میکنن لیکن رسما هیچ اعلام نکردن. گفتی خودشان کاسوی نگفتن که статьяи 26 подпункти 4 و 8 میغلطد. статьяи 27 تیزه 114 قسمی 12 13 14 میغلطد. 11 شو نگفتن. 11 посягательство. نفهمم. 11 посягательство. نه این چیز دیگه چی نمیشه که پون 11 چارت статья 20 подвай боли административный штраф. نه این административный штраф не ба ҳазор хونه. همه خیلی من پرایوت کردم. نه برادر آخی این خیلی چونی نیست آخی. 27 قسمی подпункт 11 статья 20. ها آخی این посягательство نوشته گیدم اونجا نوشته به ҳазор хونه. به ҳазор хونه یک بار دیگه خونه. Кстати, пункт 11 часть 1 статья 20. خونه دکو. حاضر тяжкие правонарушения закон. این هم نیست آخی تیجکی نیست آخی. همه خیلی سیگه اکا. نه آخی. подпункт 4 часть 1 статья 26 تیزه 2. 26 نه 27. تیزه 114 боли правонарушения.
Иностранный гражданин или лицо без гражданства неоднократно 2 и более раза в течение 1 года привлекался к административной ответственности за совершение административного правонарушения. Связано с чем? С посягательством на общественный порядок. Фаҳмидед? اینم خیلی نمیشه ҳозир ман дар шумо ҳамина гуфта истодам, ҳозир ман статья кушода хондам бо. ҳозир маълум нест, шояд ки ғалат аст, шояд ки не. من همون چیزا اومده سایت افسانش با اگر بزنم مخکام اگر ویزا закрыта اگر یادش نیاز نروجه نمیگم Не, вай, ҳама вақт дуруст нишон наметиҳад. خوب روان کلام اکو شما Майли, худоҳафиз. خوب روان алло. Аллакай 55 та пропущенӣ шуд, бародаро бахшиши зиёд. Ҳама яку якбора занг мезанед, ба ҳама ҷавоб дода намешавад. Алло. салому алейкум. Ва алейкум ассалом. Ака бахтовар, сӯзи хубе. Ташаккур бародар, дар пахши мустақим қарор доред, тез савол диҳед. Ака бахтовар, мо короче визамора шидаба 3 сол пеш перемен кадаги омадагим. У визаи Тоҷикистон бидагим, ягон 1-2 моҳ пас рӯй мешава. Короче иш расидаги. вақт бо инаш шумо чӣ кардаед? Изи даст супурда будед? Ягон кор кадаги нестем. раведу ҳамун кӯҳнаша гиреду бед. Не, ягон ҷода супурдаги нестем. Ози омадаги ман виза Москва даем бо. Нафаҳмидам. Алло. Гӯш дорам. ҳеҷ гап не охӣ, равед ҳамун кӯҳнаша гиред бед, не ки аз рӯи қонунгузори Русия ин аллакай уголовная ответственность дорад. Агар обнаружат кунанд ки номтона иваз карда даромада бошед, мегиранд уголовное дело мекушанд. Агар обнаружат накунанд, агар ҳеҷ гапе нест. Мақсад ки ида ва иш мо ягон ҷода супурдаги нестем. Ягон чӣ? Фаҳмидам охӣ, фаҳмидам. То мо вай ва ҳозираш ҳамин дуюмаш кати ягон ҷода супурдаги нестем. Ягон печат мечат просто гражданство каданием через ЗАГС мегем ба ҳамун вақт 3 моҳ пас ваяш ҳуй мешавад. Аку ваяш катӣ кунед. Аслиш катӣ кунед, маълаш. Раҳмат шалом ака бахтовар. Худо ҳифзатон кунад. лабай. салому алейкум ака. Ва алейкум ассалом. ака вақтар рӯз мо шумо дар ин ҷум ва мо яки тамошо кардидам фаҳмоиш бистам. хоб аввало ма кӯтоҳ метавонам ака, ман соли 2019 периска кардам Қазоқистон ака. 2019 убури сарҳад каред Қазоқистон, пас бале хоб омадам документ кардам патент. хоб баъд аз соли 2020 ака коронавирус шид, нашиди ҷоб омада. хоб продилит кардам документма ака. хоб ана худо хоҳад 12 ноябр моҳи меомагӣ ма документам буд мешава. налога супурдагӣ ман метавонам ки як борга ака бепериска продилит кунам документма. ҳозир метавонед регистратсия дошта бошед, регистратсиятон 30 рӯз мондагӣ бошад, ба ҳазор метавонед. то 12 ноябр ака регистратсияам сурок дорам. 20 ноябр дама брам продилит кунам, даъват кунам метавонам ака. шумо дар Москва қарор доред? ман Подольскида. Подольск қарор дошта бошед, агар Московская область мекунед регистратсия ё Москва? регистратсияам дар хона частния соҳиби хона мекуна. ҳамин последний рафтан шудам фемеси Подольски гуфтае ки ин одама дигар дарш намешавад продилит карда, депорт кандаку, рӯй кандаку. баъд соҳиби хона гуфтае ки барои чӣ дар баъд пандемия буд натонист омада документошам аз супурдагӣ аз период ма даҷед налога период мешурм.
вай гуфтан мегирад вай ҳар як девона як гап занад агар бовар накунед ҳамин як моҳ як 12 бошад агар ягон якумои ноябр баред як патенти нав дастспоред тамом خلاص گپ کی پادماسکو یا کما دکمی کدام میتونم یا کی با سرتیفیکاتی پادماسکوی ساخر آدما دکمی کدام میتونم сахр вақти бе ягон мушкилӣ документ карда метавонед ба ҳазур биёед сахр вобаспуред беҳтар аст ин подмосквӣ бисёр як ҷои бардак ҳастам хеле мардума бисёр азият медиҳанд бале бадбахти бисёр кадесам хулас гап ки амир шумо бубинед да барои чӣ 5000 гирифтам бале баре ин документ шуҷа дига бо адира депорт кар рои кандако баъд ин гап нест ин хеле ягон ҳаққу ҳуқуқи 5000 гирифтан надоранд ин хеле ягон гап нест анам байнда гирифтан ам сӯ хона ма 5000 хай хулас ай оили ма минус кард ин хеле нест охи на самом деле хеле закон нест ҳозир бародари азиз бед гапа кӯтоҳ кунем шумо ҳамун регистратсиятон кати метавонед ки москва биёед дар вақтар як моҳ ана 12 ноябр тамом мешавад гуфте бале 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 ҳамин имрӯз пага срочно раведу москва да супоред москва да ну ки па москва метавонад шумо метавонед ки патентатон москва бошад худатон зиндагӣ кунед дар подмосковия да ягон инҷа ягон ҳеҷ гапе нест яке пурсанагар мегӯяд ки ман дар москва кор мекунам дар инҷа зиндагӣ мекунам тамом не барои мақсад ман ҷои корум подмосковия документ ман подмосковия ҳозир аст хеле ба бояд ки ҳамаш подмосква бошад хулас гап ки дар подмосковия ка метавонам документ када бе ягон мушкилӣ бе ягон мушкилӣ метавонед карда шумо просто вақташ гузаштае охи дар подмосква уже вақташ гузаштае хубтараш як пересечение карда меомадед мекардед мешуд ба қазоқистон акама метавонам пересекат карда любой ҷо бошад ғайр аз беларус рафта омада метавонед ай тараф дромани мемонад на тарафи мисол россия баъд дар қазоқистон обратни дромадан иҷозат аст бале лекин мошин кати наметавонед рафта фақат тариқи самолёт кати метавонед бале қазоқистон равед армения равед озарбойҷон равед бе ягон мушкилӣ ака ман метавонам бирам мисол обратни бидромам хо ягон мушкилие нест саломат боша ака ман чиза аз шумо хостум бипурсам шумо мисол оиди ҳамкорӣ боша бародар саломат алло салому алейкум ва алейкум ассалом ман дар шаҳри екатеринбург телекомкасориамол дар ека дидамтон тез гап занед ман худам гражданин россияям оли زنم گرجنین تویستان های تولد چه دیگه رو بیانت ولی یک ماه های برای سوگم تویستان در خونی خودم پرپیسکش کردیم با پاسپورت رفتم پاسپورت گفت که وقتم دیر میشه دیگه در پاسپورت گرفتم وزارشنی گرفتم در ایرپورت گرگ نمیکنم وزارشنی داد کنون هم خیلی حالتا بود که حتی یکون اهمیت هم نداده بودن امیدوارم که یکون گرنگ هم نمیکنن زیرا که اگر فرزندتون هم گراجدانین تاجیکستان شده باشد هم گراجدانین روسیه شده باشد نباید که یکون سوالی لیشنیتی هم بشون در اینجا تولد شدی اما همیشه نکن برافسوگم سراست تاجیکستان معلش آخه روان شما در اینجا تولد شد شما گرفتید در فرزندتون گراجدانسا کردید دادید پراینا гражданини россия шуд анакун шумо бо пасоса рафтед возвращени на родину гирифтед ва возвращени на родина фақат ба шаҳрвандони худашон метавонад яъне ва як гирифтан ҳам шаҳрванди тоҷикистон кардан пас аз он возвращени на родину додан двойное гражданство шуд двойное гражданство байни мутобиқи соглашении байни русияи тоҷикистон аз соли 93 ратификатсия шудаги соли 96 минское соглашение ҳаст ягон мушкилие дар ин ҷо дида намешавад двойное гражданство мо официально кати Русия двойное гражданство дорем. Тамом. Худофиз ман. Алло. Ассалому алейкум бародари ахли ислом. Ва алейкум ассалом ва рахматуллоh.
سازی خوبی تنجی برادر افیرو تبریک رحمت تشکر شناختی نشناختی من قریب گب نیست سلامت باشو همون چیزی مرا باید میدیدی خوب میشنید اگه دیدگیم باید میدیدی کدامشه؟ همون خود موقعی اوستای کلانا شناختم تا برادر چی تا بینم اخید؟ و با امرا یاد مقصد یاد با پروسای روی میکردیم همی سده اون گب خبر نشده بوشا مالی با خیلی صحبت میکنین زنگ سلامت دولتو مال هست مال خوب الو السلام علیکم برادر و علیکم السلام ما را گپ استفاده نکنم یک سه ماه شد پاسپورت گراجدانstvo получать کردگیم در کالونسکی область من سراز اوای میتونم که مقصد در دیگه رایون میکنم پراپیسکا کنم یا خیلی میگه حد اقل یک سال باید در همون جای پریسیلینی کتی آماده بوده؟ ها؟ پریسیلینی کتی آماده بوده؟ پریسیلینی کتی شما باید روید اوجا شما وقتی که پریسیلینی کتی آماده باشد اگر سیگنال میمونندتون ها همخیلی میشد که دیگه جا با رجیستراسیون کردن نمیتونه تو سیگنالتون نگیرن برای وای سیگنال گرفتن گشته همون پولایی که میتین گشته برگردونتون در کار گشته نویستنتون در کار خوبتر و بهترش پرابلم نشود همون جو اول مونه بعد دیگر جو رفته کار کنیدن میشود حال حاضرش در اونجا پراکتیکا کردگیم میتیشینه بگیم پراکتیکا کنم برای هوا یک خیلی دام میگن که حد اقل یک سال بیسته اونجا ده بعد یک سال میتونی بعد کنیده حد اقل ایستید بله برای چی که معنی خودش همون پریسیلینی همون در جایهایی که مثال خیلی قفا مونده ایستادن شما باید که روید سرجم کرده گویم اونجا را باید که آباد کنید فهمیدید اونجا هم مثال اهالیش کم است هم مثال کارگر نمیرسد باید که کار کنید اهالیش از زیاد کنید مقصد پریسیلینی همین است وای هم خیلی میشد که سیگنال میمونن در دیگه جا نمیتونن اتک فهمن اگر میتوانند که شما پروگرام پریسیلینی که اومده حق دارن که شما گیرن و پروست انولیرovat کنن پاسپورتتون برای دیگه جا دوای کردم مقصد بعد یک سال دو سال میشه رجیستراسی کنم یا که راسته یکون کار کردم در کره همونجا نه شما حد اقل همون در جایی که زیست گرفتید در اونجا حد اقل یک سال رجیستراسیون کنید یک سال کارم کنید بسیار خوب است میبینن که نالوگ سپردگی هستید میبینن که رجیستراسیون کردگی هستید مثال از نظر بیرون میشه من شما همی قرار گفتم شما فهمم من شما الو 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 سلام علیکم و علیکم السلام اکا سوال داشتی؟ باشه همین اکا واینا گرازنین باشد نو فامیلیا یک سال باشد میشد مثلا تکمی کده یا نه؟ نه برادر نمیشد همشه ایلاجش نیست نه بعد همین پتینی وارونش دا پتین کدیمو مثلا مسکو اومدگی همین مثلا با ایسر میکنن یا پریر دیدی کده میشود نه شما اینجا مسکو آمادگی باشد اگر یکون پری رجیستراسیون میکنید بعد میگیرید و پتنت سپارید پتنت مسکو از نو بله ایش ایوارونش کردگی و مثلا بیکار میشد نه از وارونش کرد شما میتونید که 10 تا پتنت گیرید شما هم خیلی میبه شما گوش کنید شما میبه ایوارونش کردگی ما همش تست های مقصد ما اوزی مسکو دهی فهمیدم شما گپا گوش کنید شما میتونید که اول اینکه شما باید که رجیستراسیون کنید در مسکو وقتی که رجیستراسیون کردید میتوانید که برای پتنت وارونیج محکم کردن چی کنید پری افورمیت کنید پتنتتون میشه نه افورم میشه نه بله خب این مثلا ایسر مثلا خیلی رفت کردن
وای پلیگوم راسخود میکنید و علاج راسخود نکرده نمیشه و راسخود دارد نه اگه مثلا میشه ارزان تر ده مثلا 10-15 هزار ده میشه و خودش هم پتنتی نه 10-15 هزار نیست 15 هزار نیست نه اگه ما دورانش کردیم 30 هزار خودی نه مسکو پتنتش 15 هزار خب رحمت من خب الو الو سلام علیکم و علیکم السلام اکجان همین جای کود خوراوی قبان برانش طرف داره همین یعنی در جایی که رجیستراسیا ندارد قفان برانش طرف داره یعنی مثل ما در همین جای خونه مثل ما قبان بران اگر رکنه خود چسکوی و اکو هر بهانه کرده میتونن که مثال گویان که چی تو در اینجا خوب میکردی خیلی خیلی اکتک یک بار بینن مثال باز بینن هر بار بینن اگر میتونن بردش طرف کنن که در جای زیستی که رجیستراسیا داره در اونجا خوب نمیکنی در اینجا خوب میکنی گفته برام سیتون دور اومدم پرسم گفتم برای که همه دیمه شب بچه ها قبل آمدن بردیان 6 نفره ساعتی 4 سحر بردیان ساعتی 4 بیگه جواب بدنشونه 5000 اشتراک کردنشونه برادر اگر مقصدشون همین باشد که اشتراک کنن 100 چیز بهانه کرده اشتراک کرده دادن میگیرن که پتیناشون همشون توبری همشون 100 بزن هم خیلی کردن هم خیلی میکنن و یا وقتی خوب خپیدن بله وقتی خوب کردن و اصلا حق و حقوق اونجا در آمدن نداشتن برای که روزانش پلاتیت کرگیو میگه همه شیف شامانش دما شما چی کردن نمیتونم ده چون بگرن گرفتن نمیتونم نه با همون روزانش کرده باشه با چی شبانه داره همون روزانش شبانش فرقش چی یک تا پلاتیت میکنن ده ویو و یک اون شیف مالی خوب بابای سلام علیکم علیکم السلام اکا من تاریخ برنامه تلویزیون یا شهروندی روسی را گرفتم در رفت همون حجت گذاری روزی تولدی پدر خطا موندگیم هر بار خطا نیسته نفهمیدم هر بار خطا نیسته چند جا با یک خیلی خطا نیسته رفتن گرفته اما خطاش نگرفت که خیر ریزه نویسید که من اشتباه کردم گفته تو عرضه ننویستن پدرم قبول کرده نمیتونه گیشه نمیتونه اونجا با دیگه چی نویستگی اینش دیگه چیز نویستگی خیلی برودگر شما میگه که لوژن اینفرماسی داد گفته میتونن که انولی رو کنم گرفتگی خودتونم اول به اصلاح کرده بعد پدر بهترش این است بله بهترش همین است بله رحمت معنی خوب الو السلام علیکم برادر جان از تاجیکستان زنگ زده ایستادم بخشش من برادر را بردارم برادر هستن خواهر هستن بعد زنگ شما ان شاء الله کوشش میکنم بردارم مالک جان بابای السلام علیکم و علیکم السلام کجا همون ایشیتون تماشا کرده بودم نکه همون دپارتاسی و زافتش خیلی دانوزه برادر عزیز депортация طریق суд карда мешавад запрет худи мвд роспотребнадзор прокуратура фсб мемонад суд шуда бошад агар дар пушти ҳамон решил гуфта навистагӣ пушташа хонед признать виновным совершение административного правонарушения по статье такой такого-то человека гуфта навистагӣ дар ҳамонҷо выдворение шуда бошад агар ҳамон маънои депортация дорад аз рӯи 5 сол ҳисоб кунед 5 солу 10 рӯз ҳисоб кунед 5 солу 10 рӯз меравад акуҷо мана чи 8 рӯз сроки пропискам гузаштагӣ буд наздики чемпионат буд 5 майи соли 2018
суд кардагӣ буд ако коғози суд паттанавлени дод вайба на видварени нависагӣ на депатеначодамо кодекси чи штраф кардадагӣ штраф бошад танҳо штраф кардагистанд шояд видварени нависагӣ набошад агар фақат штраф кардагӣ ҳастанд унҷа агар штраф кунанд агар унҷа менависанд ки без административного выдворения без менависанд не ҳамхел нависагӣ ако неки чи фақат проверка мекунам через уфмет чон списка ако хоб въезд на территорию республики Татарстон запрещено. Только Татарстон бошад, yoki дига шаҳрҳо? Не, ва инициатораш Татарстон значит шумо запрет мондагӣ. Дига шаҳр рафтан метавонам ё не? Ягон маст як фарқ надорад охи ва ҳамун Россия запрет монд шумо кадом суде ки бошад, кадом органе ки бошад, вообще Россия дар омада наметавонад шумо. Конкретни ҳамин ки шумо запрет мондан, запрет доред, во чӣ конкретна? Суда ҳамун пишташа хонед, дар ҳамунҷа бо диққат хонед, видварени навистагӣ будааст ки хеле гуфтанд. Запрет мондаянд. Видварени 5 сол мешавад. Видварени 5 сол? Бале. Алло. Алло. Лабай. Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. Акаҷон вай дорем ки як гафар мишон правод ҳамҷа дорем хондаги да тоистон правод сок штамоҷ ага метавонем ки ҳамҷа пасоса права гирем. Права хондагиет? Права да даст доред правая? Права не фақат тоишон роҳӣ мекунам коғозоша нишон мо метавонем. Не, шумо хондагӣ не правая фақат дар консулгарии Тоҷикистон метавонед ки алиш кунед, иваз кунед. Дига яхе хонда бошед, на хонда дошта бошед, катитон дошта бошед, иваз карда медиҳанд. Алло. Алло. Ва алайкум ассалом. Бошад. بسیار بازیگر 8 میلیون نمیشم من ارب پالچه داگیر بیدا میگم پدوات نمبر از بولتم من پالچه نمیتونم ویدیو نبرد چی خیلین؟ ویدا 8 ماه شد گرفتگی تو نه؟ نه ارب پیش ده 8 ماه میشود بیدا پدوات میکنم میرم از بول میکنم میتونم ویدیو پالچه کنم به یگون مشکلی همین حوزی هم رازوات دیهد کی حوزی هم رازوات دیهد کی نستوانی ارب پی ونجه هم گرفته میتونه Vale. Salom alaikum. Allo. Alo. Labay. Salom alaikum aka. Va alaikum assalom. Aka Шӯҳрате на ака? Бахтоварман Шӯҳрат не. Ака бахтоваре на? Бале. Акаҷон савол доштем хутонда мумкин бошад? Акаҷон мо ҳамин патент кардем 11 моҳ патент кардем. Ба як рӯз ҳамин полисейский ман кард адел бурда проектида то што гуфта ки утия гуфт ҳамин патент фаршиве ҳамин як рӯз якшанбе проектида хай то дигар азадан иш кардам ба яки дигар буромада маро сари суд буровардан сари чӣ кардан ҳамаро чӣ кардан се рӯз маро шиноданӣ буданда дар спецприём патент фаршивӣ шуда наметавонад ва гуфтан мегирам патент хале гумам то красногорский гирифтагием ҳамин хе як миёна ҳамхелӣ карда буданд ки патентҳое ки Красногорск додагӣ буд дар база набуд не ки ҳамин иштибоҳ буд дар ҳақиқат лекин ҳамин иштибоҳ ҳамин хатогия ислоҳ карданд ҳамин се рӯз пас буромадем аз спецприём штраф супоридем як штраф дигар бурда барои ҳамин як қабилга дебуданд қайди штраф дорем да короче ҳамин агар Тоҷикистон бурем биёем метавонад депорт кардан не депорта фақат дар набудани мисол факту далелҳое ки мисол шумо регистратсия надоред ё патент надоред
фақат далелаш бисёр асту не ки барои ин ягон кас шуморо депорт намекунад ки шуморо як вақтҳое гирифта фалон кор карда буданд. Ona tramvay firma tavla getirdim. Bakalım omega kuva bisiklet to chance होता है report में का chance हो पका दो विनो मैं ना खाली बारा होता है जानता हूँ ताकि मैं तो नहीं क्या है मिस स्पेसिफिक ब्रोए प्रीजा होती है तो योजना मास्टर दोस्तों तो कदम योजना मैं तो स्पेसिफिक ना कौन जोना रखूँ बारा को नहीं सही नहीं सही मिसो कर report कर दिया है किसी तरह के खुलिगान स्टोरी सेल्फियों ना वैसे करे सी वो यागों वही दिगा बोंदा गया बहाना करता गया बहाना करेंगे да прудния каменхреш Московская область беспредел бадандам бисёр ман медонам як Московская областу як Ленинград Ленинградская область я Санкт-Петербург Ленинградская область ҳамин хела как что прям иншалло базра что мы наметнем ага иншалло метонем я савол дига каҷон мумкин хоб аби меган аблавар то сиякам дека каҷан рост боша наша наведонам неки ижоз маълум нест ага не намедонам иша набояд ки хеле карда бошанд бисёр ҷойҳо аллакай плана буд кардан бале али саломат бошад алло ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ зинда бошед телефон бародарҷон гап занед овозотон аз ким куҷо омада истодааст гап занед ҳамин шумо одаме ҳастед ки охирон бор ман ҷавоб медиҳад бародаро ростӣ гап авқот карда истодагӣ будам нав да ёдам омад ки авқот дар плита мондагӣ ҳастам тез савол тез ҷавоб я ҷоам капита бурдабдан монад 3 сутка маҳкам кардану суд бридан ба 2 статья суд бридан якта шоид мисол ба гардан гирифтам аммо 18 чанд додам барои документи имуш барои ами як чиз дига 20.2 ва я фамилия ба фикрам чи аст 20.2 имиш барои аввал буд без видварени гуфта 5000 штраф карда будамна штраф оплатит кардам баъд вақти документ кардам мехостам ки документ кунам я бор проверка кардам мебинам маҳкам кардиян маҳкам кардиян дар наздикӣ худо насиб карда бошад 150,000 одами шаҳрвандони тоҷикистонро чӣ мекунанд аф мекунанд яъне амнистия мекунанд қисми 4 кати шумо скорее всего маҳкам кардагӣ ҳастанд шумо дар аф меғалтед худо насиб карда бошад мисол 3 сол 4 сол нест аммо хитом фикрам фаҳмиди аммо чира статьяра гуфтам 3 сола аст бародар дута шумо як бор без видварени задагиан як бор 20.2 кати мондагиан иловаи 2 аҳа фаҳмидам аҳа фаҳмидам хайр ягон роҳаш нест акаҷон коғазом ҳама чизо ҳаста хайр жалоб кунед ки мисол кушон ман дар он ҷо набудам гуфта жалоб кунед шояд ки кушон ман нависагӣ будам аммо адвокат гирифтадум нависадум ответ надодам дигарам ки хомӯш шудро аммо адвоката пурсед як бор дигар просто мвд банависад мвд шояд ки кушояд бародарони азиз ман аз шумо як маъзарат металабам зеро ки ростӣ гапай як шурбо карда истодагӣ будам мумкин таи шурбо гирифтагист аз нав дар хотирам омад боқӣ дар амони худо бошед як чизе гуфтанӣ ҳастам ки ба фикрам ҳаматон розӣ мешавед агар рӯзи оянда эфири оянда тариқи ватсап ба суолҳои шумо ҷавоб диҳам ба зангҳои шумо ҷавоб диҳам хубтару беҳтар мешавад барои чи ки бародарон аз дуру наздик занг мезананд тариқи ватсап бошад агар аз тамоми дунё занг зада метавонанд ва ягон мушкилие пайдо намешавад бо телефон камтар мушкилӣ пайдо мешавад ки на ҳама
дар киссааш пул дорад, ки мисол телефонашро пул монаду то ки занг занад ва маро дастрас кунад. ин як. Дуюмаш ин ки бародарон, ман саҳифаи фейсбуки худамро дар зери ин менависам. Ягон суолҳое пайдо шуд, дар комментария шумо даромада нависед ки дар личка навис гуфта, зеро ки шумо дар личкаи ман вақте ки дар дӯстои ман нестед, шумо дар личкаи ман менависед, спам мегузарад. Аз спам шумо то ман меёбам ки чанд қадар вақт мегузарад. Дар ҳамун личка, дар комментария нависед ки дар личка ака ҷавоб де, ман личка медарам, дар ҳамун личка суолу ҷавоб мекунем. бахшиш як бори дигар, 1 соатам зиёд шудааст, 1 соату 10 минут шудааст. ташаккур барои зангҳоятон, барои лайкҳоятон, барои ҳама буданатон ташаккур. дар амони худо бошед. Худо ҳифзатон кунад то рӯзҳои наздик.